पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री तथा बीजेडी नेता नव दास को गुलीमाड़ घटना को पूरीला 3 वर्ष आज झारसुगुड़ा नव दास फाउंडेशन पक्षर पालन होती श्राद्ध वार्षिकी। तेज कार्यक्रम में नवों झील तथा बीजेडी नेत्री दीपाली बयान को नहीं सृष्टि होती बद। दीपाली कहते घटना दिन मध्याह्न 12:27 कॉल करते बापा नव दास आ दिन 12:45 बापा को होता गुलीमाड़ किंतु नव दास हत्या घटना पुलिस एफआईआर कॉपी कहूँ नव दास को मध्याह्न 12:15 होता गुलीमाड़। प्रश्न है जदि पुलिस कहूँ नव दास को 12:15 गुली होता तेज से केमी 12:27 झील दीपाली को फोन करते। दीपाली एमती बयान एवं आसी प्रश्न घेर को एवं भी सन्देह घेर रही नव दास हत्या मामला। सेतेबेले क्राइमब्रांच घटनार तदंत करथिबा बेले सन्देह घेरे तत्कालीन बीजेडी सरकार अभिमुख्य। बापा मृत्युर उच्चस्तरीय तदंत दाबी करने बदल में पूरा चुप रही दीपाली। पुणी दीपाली बीजेडी टिकेट निर्वाचन लड़ी विधायिका भी हेले तापर भी बापा हत्याकांड नहीं चुप रही दीपाली। माँ और भाई षड्यंत्र कथा कहले हेले दीपाली नीरव रहिले। राज्य में बीजेपी सरकार आसवा परे परिवार सहित दीपाली नव दास हत्या मामलार सीबीआई तदंत दाबी कले। तेज बीजेपी सरकार गत वर्ष मार्च मासरे क्राइमब्रांचर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मामलार सानी तदंत कर जो दिगरे तदंत कर रिपोर्ट कोर्टे दाखल कर प्रश्न कहीं बीजेडी सरकार केवल चुप रही से विधायिका कहीं सीबीआई तदंत पर नवीन पाखे दाबी करनथले दीपाली। जदि दीपाली क्राइमब्रांच तदंत में संतुष्ट नहांती तेबे हाईकोर्ट कहीं सीबीआई तदंत नहीं दाबी करना कहीं त्वरित शुणाणी नेउना अदालतर आश्रय ताकू नहीं उठी प्रश्न। 3 वर्ष आगु 28 तारीख दिन बापांकर 2टा मिस कॉल थिला। आज भी मोर स्क्रीनशॉट रखीचे मुई एवं 29 तारीख दिन भी मते पाखापाखी 12:27 रे फोन करथिले किंतु मैं उठे ना पारि थाई एवं ठीक 12:45 रे ई समय रे तांकर संगे बहुत बड़ हादसा हो जाइतिला जेंति लागी कि आज पूरा पश्चिम ओडिशा तांको झुरुची। झारसुगुड़ा नव दास फाउंडेशन पक्षर श्राद्ध वार्षिकी पालन अवसर में नवों झील तथा बीजेडी नेत्री दीपाली बयान को नहीं एवं सृष्टि होछि विवाद। कारण 12:27 कॉल करते बापा नव दास आ दिन 12:45 होता नव दास को गुलीमाड़ किंतु पुलिस एफआईआर कॉपी कहूँ 12:15 होता गुलीमाड़। आलोचना पे हम साथ रही दुर्गाशीष एक्जिक्यूटिव एडिटर रही दुर्गाशीष ये जो समय को नहीं कारण आपन जदि दीपाली बयान शुणिले सीधा सड़क स्पष्ट भाव से कहते कि पाखे स्क्रीनशॉट रही से दिन से कॉल लिस्ट स्क्रीनशॉट रही तेणु ये जो टाइमिंग को नहीं बर्तमान कन्फ्यूजन क्या कथार विश्वास करा दीपाली ना पुलिस एफआईआर कॉपी। देखो दीपाली दास जो बयान बापा तृतीय श्राद्ध वार्षिकी से अनेक प्रश्न सृष्टि करुँचा एमती भी प्रश्न आसूची जे दीपाली बयान गोपाल दास को कहबनी तो ये मो पाखे अच्छी से प्रद्युम्न कुमार स्वाई जी पुलिस तरफ जो एफआईआर लॉन्च करते एफआईआर कौन लिखाई आपको पढ़ी शुणाऊँ दर्शक को भी पढ़ी शुणाऊँ। एफआईआर कॉपी 29/1/2023 गोटे गांधी चौक रे लिखाई at about 12:15 p.m. the car of the Honorable Minister Sri Navkishore Das stopped near the building and he get down of the vehicle after opening the front side passenger door of the vehicle. All of a sudden, ASI G.K. Das of Gandhi Chowk Police Outpost, who was deployed for the traffic clearance duty for program, came close to Sri Navkishore Das and opened fire from his service pistol. माने 12:15 फायर कर 12:15 से ओल्ले से टाइम 12:17-18 यही आधार ही तदंत हो 12:45 कथा जो कहते से 12:45 अलरेडी जगह न्यूज आसी सारी विभिन्न स्थान में खबर से प्रसारित हो सारा नवदास को गुली माड़ होती जब 12:15 है 12:27 से केमी फोन कले 12:45 कथा दीपाली कहीं उठाऊँ दीपाली को लेकिन ये प्रश्न आसूची जे मर्डर पर मान नवदास को हत्या करागला क्राइम ब्रांच जिते परिवार स्टेटमेंट रेकर्ड कला से नवदास पत्नी और पुओ विशाल दास उभय या पछरे गोटे षड्यंत्र अच्छी बापा अनेक राजनीतिक शत्रु थे उभय कहते परिवार लोके कहते कि आश्चर्यजनक भाव दीपाली चुप रही दीपाली बाय इलेक्शन निर्वाचित होती विधायिका होती कि से कौन समय उल्टा क्लीनचिट कहते पूरा विश्वास अच्छी या राजनीति करा न जाऊ
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଦୀପାଲି ହଠାତ୍ କହିଲେ ଯେ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭେଟିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା ଯେ ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଅଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ବିଜେପି ଏବେ ସରକାରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଦୀପାଲି ଦାସ ଯଦି ସତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହଉ ଏବଂ ସେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ନେଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କାରଣ ଦିଟା ରିଜନରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହବ ଆଇଦର ସରକାର ସୁପାରିଶ କରିବେ ଓ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେବେ ଯଦି ସେ ଦୀପାଲି କାହିଁକି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଗୋପାଳ ଦାସ ଓକିଲଙ୍କ ବୟାନ ନେଉଥିଲୁ ଯେ ମୋଟ 100 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 36 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଆହୁରି 100ରୁ ଅଧିକ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 36 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଆହୁରି 100 ଜଣ ବାକି ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସରୁ ସରୁ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ ତ ଏହାକୁ ତ୍ୱରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଏଲ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦୀପାଲି ଦାସ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପାଳ ଦାସ ଯୋଉ ଫାୟାର କରିଥିଲା ଯୋଉ ଗୁଳି ସେ ଗୁଳି କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଖୋକା କୁଆଡେ ଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ହିଁ ଗୁଳି ମାରି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ଲଗେଇକି ଗୁଳି ମରା ଯାଇଛି କାରଣ ଅନେକ ନାଟକ ହେଲା ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କଲେ କିନ୍ତୁ ଦୀପାଲି ଚୁପ୍ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଯୋଉ କଥା ଏମିତି ଯୋଉ ବୟାନବାଜି ମାନେ କଣ ଲାଇମ ଲାଇଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମୋଟିଭ କଣ ଦୀପାଲିଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଖଟକୁଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମାନେ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ମର୍ଡରକୁ ନେଇ ତାହେଲେ ସେ ମାନେ କାହିଁକି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହଉନାହାନ୍ତି ବା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିବଦଳରେ ଖାଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୟାନବାଜି କାହିଁକି ଆ ପଛରେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଧାୟିକା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ସେ କାହିଁକି କୋର୍ଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯଦି ସରକାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏକଥା ଆସେମ୍ବଲିରେ କାହିଁକି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହିଁକି ଉଠୁନି କାହିଁକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁନି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ କାହିଁକି ଡ୍ରାମା କରାଗଲା ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏସିଜି ରିପୋର୍ଟ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଛରେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଣାଯିବା କହିକି ଏଠି ନାଟକ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡିର ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିବାର ବି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ଶରୀର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ୍ ରକ୍ତ ଭିଜା ଫ୍ୟାଟ୍ ବି ମିଳୁନି ଏବଂ କାହା ସହିତ କାହାର ତାଳମେଳ ନାହିଁ ଯୋଉ ମର୍ଡରର ମୋଟିଭ କଣ ଯୋଉ ମୋଟିଭ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଣା ରାଗ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ଏଇଗୁଡାକୁ କନଭିନ୍ସ ହଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହଉନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଭେଟିଲା ପରେ ଦୀପାଲି ଦାସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉଥରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲା ଏବଂ ତାର ରିପୋର୍ଟ କଣ କାରଣ ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଗୋପାଳକୁ କିଏ ମୋହରା କରିଥିଲା କି କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଥିଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନବ ଦାସଙ୍କର ଦବଦବା ଥିଲା ତାଙ୍କର କୋଇଲା ବିଜନେସକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ବଢିଥିବା କଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଏମିତି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୀପାଲି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଦୀପାଲି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ରହିଥିଲା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଏଡିଟର ତେବେ ଦୀପାଲିଙ୍କର ये बयान पर अनेक आहुरी प्रश्न उठी कि जदि दीपाली को नव दास निज बापा हत्या को लेकिन कौन भी माने बेबी कन्फ्यूजन रही जहाँ आज से कहते कि फोन कॉल टाइमिंग को नहीं जार स्क्रीनशॉट भी पाखे अच्छी तेणु ये पुणी थे से कथा विवाद सामना को आसी कि प्रश्न उठू कि सीबीआई तदंत कहीं जदि आम कह क्राइमब्रांच तदंत में असंतुष्ट रही दीपाली हाइकोर्ट जाकि अपील करूना दाबी करूना कहीं त्वरित शुणाणी नेउना अदालत आश्रय ताकू नहीं उठी प्रश्न। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।